Džihan pokušava da smiri svoju majku Mukader tako što govori da se ovo prvi put desilo sa Metinom, ali sigurno je taj požar prouzrokovao mnoštvo emocija u njegovoj glavi. Mukader odlazi u krevet da se odmori, a Džihan ide u bračnu sobu kako bi video Hančer. Engin i Sila dolaze ispred svoje kuće i u automobilu Sila vidi da nešto nije u redu sa Enginom. On ne progovara reči od kako su izašli iz policijske stanice, te ga pita da li joj veruje. Engin govori Sili da mu je krivo što sve posljednji saznaje i nije upućen u njen život. Vidimo da je ovdje proradio crv sumnje u Enginu i nadamo se da će on nešto više otkriti. Njih dvoje tada vide Esmu ispred kuće i svo troje odlaze unutra. Engin ostavlja Silu i Esmu nasamo, a Esma pita da li je Džihan dolazio ovdje. Sila govori da jeste, ali da on nema ništa sa tim, također da se sada vratila iz policijske stanice jer je davala izjavu. Esma pita da li je zato Engin ovako nervozan, a Sila namjerno govori da je Engin nervozan jer ne veruje svojoj ženi. Engin to čuje iz kuhinje i dolazi izvinjavajući se Esmi na ovome, ali tada vikne na Silu, govoreći joj da sve posljednji saznaje i da je znao nešto više o ovome, pronašao bi način da kaže nešto pred komesarom, a ne da ostane bez reči. Sila smišlja priču kako je svoje deci u domu bilo hladno i da su zato htjeli da se ugraju, ali nadamo se da joj ova priča neće proći opet kod Engina. Engin odlazi, a Sila i Esma ostaju same. Sila govori Esmi da se ovo sve dešava zbog porodice Deviloglu i da se ovo više ne sme ponoviti, stoga će Sila nazvati Hančer i reći joj istinu. Sila zove Hančer na telefon i govori joj da se nađu sutra u 11 sati u kafiću pored mora, jer posle tog razgovora ništa neće biti kao pre. Da li će ona zapravo reći istinu da su one sestre? Uveče Čemil dolazi kasno sa posla i kreće u krevet, ali tamo vidi Deriju koja spava u tom krevetu. On je pita šta to radi, da li je opet nešto smislila kako bi mu se približila, ali Derija govori da se danas svašta desilo u vili. Hančarina kuća je gorela, Metin se čudno ponaša i da Džihan jedva uspeo da ih spasi. Čemil ipak ne želi Deriju pored sebe, te kreće sa njom napolje, ali ona ga izbacuje iz sobe i zaključava vrata. U tom trenutku se ispred Čemila nalazi Olga, koja mu ponudi svoj krevet u sobi, a Derija to čuje te vraća Čemila u sobu, govoreći Olgi da se vrati i da se ne obraća Čemilu više. Metin ustaje jer ga boli glava. Sinem to vidi i krene da naspe vodu kako bi mu dala tabletu protiv bolova. Ona nailazi na Mukader u hodniku, a Mukader joj govori da je ovo pravi trenutak da da Metinu tabletu za koju su se dogovorili. Sinem daje Metinu tabletu i oboje odlaze da zaspe. Da li će ova tableta delovati i kako će uticati na Metina? Sutradan ujutru sve izgleda kako treba. Mine budi Metina i Sinem u krevetu, a Metin se čak i igra sa Mine. Sinem ga pita da li je sve u redu sa njegovom glavom od sinoć, a on govori da jeste. Sinem govori Metinu da verovatno neće sići na doručak, a on je pita da li se plaši da i njoj ne nanese zlo kao Mukader. Derija se budi u Olginom krevetu jer je zaključala Čemila prethodnu noć, a sada odlazi i pušta ga napolje. Uvijek viđamo smiješne scene sa ovim parom i vidjet ćemo da li postoji šansa da se oni opet vrate na iste staze. Sila se sprema da ode sa Hančer u kafić, ali je zove Esma, pitajući šta će reći Hančer kada se budu vidjele. Sila govori da će reći istinu, jer je to odavno trebalo biti rečeno, te prekida poziv. Svi u vili odlaze u dnevni boravak na doručak, ali tamo nema Metina i Sinem. Mukader govori da se Metin ne bi udostojio da dođe na doručak nakon onoga što se desilo juče. Ona govori pred svima da mora pričati sa Džihanom o ovome, ali to radi samo kako bi privukla Džihana na svoju stranu, jer se plaši da Metin nešto ne otkrije. U jednom trenutku se pojavljuje Metin, a Derija mu poželi dobro jutro, govoreći da se nada da je dobro. Metin se zahvaljuje sa osmehom na licu i izvinjava svima, a pogotovo Mukader, samo što je ne gleda u oči. Nakon što Metin sedne za sto, Džihan mu govori da će se vidjeti u kancelariji, te on i Hančer ustaju. Hančer odlazi da se nađe sa Silom, koja dolazi na vreme, pitajući Hančer kako je. Hančer joj kaže da one nemaju šta da pričaju i da Sila ima jako lošu prošlost sa njom. Sila govori da nije došla da priča zbog toga, već zbog povezanosti koje one imaju, a to je majka. Hančer se šokira ovim što čuje i pita Silu
na šta misli sa tim. Sila počinje da priča o svom životu u domu, ali i o Hančerinom jer su one živjele u sličnim situacijama. Hančer joj govori da njen boravak u domu nije doneo ništa loše, dok Sila nije osjetila taj život. Također Hančer dodaje to da je Sila sama sebi nanela štetu onog dana kada je okrivila Hančer, a Sila je pita da li bi ona to uradila jer je došla veoma besna. Sila tada govori da je to razlog zašto su morale da se vide, dodavajući reč sestro. Hančer ostaje neraspoložena i začuđena nakon ovog razgovora, jer sigurno iza toga postoji nešto. Esma zove Silu pitajući je da li je sve prošlo u redu na sastanku i da li je rekla istinu Hančer. Sila govori da je rekla dovoljno za prvi put, a da će Esma uskoro otkriti više detalja. U vili Mukader i sinem pričaju o tome da Metin mora koristiti terapiju redovno i da mu stavlja tabletu u hranu. Taj razgovor prekida Hančer koja uzima svog sina i odlazi na sprat ne obraćajući pažnju na to što je Mukader priča, da previše hoda. Sila odlazi kod Metina u kancelariju, iako je Metin rekao Hilal da niko ne ulazi, jer se ne osjeća najbolje danas. Sila govori Metinu da je čovjek po imenu Sefer došao juče kod nje i Enginu u kuću i tražio novac. Sefer sve zna, a Sila pita Metina da li poznaje tog čovjeka. Metin govori da su se svako jutro i večer viđali dok je bio u bolnici 8 godina. U tom trenutku Sefer dolazi u kompaniju Deviloglu i pita portira da ode kod Metina. Portir zove Hilal i prenosi joj da gospodin Sefer vrlo dobro poznaje Metina i da želi da ga primi u kancelariju. Hilal dolazi u Metinovu kancelariju, govoreći da je došao Sefer, čovjek koji je pre neki dan bio ovdje, i traži da uđe. Metin govori da ne dozvoli tom čovjeku ništa, pa čak ni da bude blizu firme. Sila, nakon što Hilal izađe, govori Metinu da joj je sada sve jasno i da će on morati da uradi nešto kako bi se rešio Sefera. Metin pobesni gurne Silu u zid, govoreći da mu neće ona govoriti šta da radi i da on zna kako da se reši nekoga, ali pošto je Sefer došao na njena vrata, ona će morati da se pobrine za to. Ovdje vidimo da Metinovi Silini planovi polako propadaju i da im ništa ne ide kako treba. Džihan u tom trenutku zove Metina na telefon, govoreći da on i Sila dođu u njegovu kancelariju. Metin govori Sili da više neće spomenuti ni reč, te odlaze u Džihanovu kancelariju. Po dolasku tamo oni gledaju Džihana, ali iza njih stoji Sefer, govoreći da vrlo dobro poznaje Metina, ali i Silu iz novina. Metin govori Seferu da misli da je pogrešio kancelariju, te da pređu kod njega. Džihan je sada na korak da sve otkrije, ali govori Sili da ona ostane kako bi imali sastanak. Džihan govori Sili da sklope dogovor, tako što će Sila biti dalje od njegove žene Hančer i stare kuće, a on će zauzvrat napisati blanko ček u iznosu koji ona poželi. Da li će Džihan uspjeti da pokvari odnose i razotkrije Metina i Silu?